आज्ञा आज्ञा माने इटा क्या करे पीछे आ रहा बुआ मुड़े तू ठाको छुबा नहीं ठगबार भगवान मुझे ठगबार इटा क्या जानी क्या ना सटके खोया जाए इटा काल के मुझे धोई चाहिए काल है बुआ ए भगवान मुझे आता के फिकी देवी बुआ ए घोगे जन आज्ञा माने मुझे यार इंतकाम नहीं करना महाप्रभु आपन वाला बेनती नहीं करबा भगवान हट साला ए पानी बोलना बापा मके डर लागो छे सटके ए सोरा राजा आसले मोर जीवन के हारी दा इरा नहीं बुआ मैं नहीं ना बुआ रतन का देसी गुमस्ता तू हेउचु एई कौशल्य राज्यर नाटर गोवर्धन आज तोरी पाई मो प्राण प्रिया मते छाड़ी चली गला आर हेले मु तो छाड़बीनी निश्चय मारिदेवी श्रीकांता एक कुलांगर पांडी मो माँ बापा दांडर भिकारी होइछन्ति एहाको जमा भी छाड़िबनी बाबू श्रीकांता यारी पाई मु दांड दुआर भिख मागी बोलीची ताको तो जमा छाड़ न रे बाबा बाबा अंजलि तमें मन जाई ताकू नहीं माँ ऐसे कुलांगर से निश्चय माड़ खाइबो ताकू तो जमार छाड़ना से होउछ असर नाटर गोवर्धन ठीक अछि मां आउ देखुछु कोन अरे तलकुआ बाबा रे भोजी खाइबो रंधा सरीछि अरे आ तलकुआ गुरुमा राजा मा मते दोषा दोष क्षमा करतु मा एमन कुमार मारियो भाई ए बुआ इटा क्या माला पेली इटा क्या माला पेली ए नहीं मारो रे बुआ ए होउछि तोर शेष उपहार महाराज मते आरे एमिति दोष दियो ना बड़ी बड़ी श्रीकांता कौन देखुचु याकू माड़ी माड़ी राज्य बाहर कर दे नीना महाराज मुझे फुसफुस पड़ासी ना मुझे बड़ा मुझे नहीं करो ना और तुम्हारा राज्य तो नीना बुआ इन लोग फिकी दीजिए बेटी आनबो आज यार परिणाम ता भोगी बाबा ताकू छाड़ी देबा अरे बाबा मत बसी मारामारी करना पूरा लोक पूरा खसी पड़ुची गोड़ ए बेड़ी नशा बागा कि नशे आईसु कई लोक तू गुज गुज अलगे जा कौन हैला एथर तते भय लागुची ना गुरुमा सेते बेला तो भय कर नथिलु ना गुरुमा मोर किछि दोष नाही मा मोर किछि दोष से सला साग शंकरा अच्छा तामाने तोर दोष किछि भी नुह मोर नाही मा ठीक अछि आज मु तते गोटे भल पुरस्कार देबी कोन गुरुमा कर तप दउन मु नेबाकु राजी अछि तू नबाकु राजी अछु तो हां एई हम घोगेर गाँ रे बुझिलु एई माँ। हम घोगेर गाँ रे माँ जेते भी छोट छोट कुना कुनी माने
ହଁ ମା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି ହଁ ମା ପ୍ରତିଦିନ ତୁ ସଫା କରିବୁ। ମା ତମେ ଠିକ କହୁଛ ୟାକୁ ଏମିତି କାନ ଭଲ ବୁଝିଲୁ? ଲାଗିବ। ଗୁରୁମା ମତେ ମତେ ସେଇ ସାଥି ଦିଅନି ଗୁରୁମା। ଯଦି ସେ କାମ କରିବୁନି ତାହେଲେ করবি করবি କରିବୁ ତ? হ্যাঁ କରିବୁ ତ? হ্যাঁ এগুলো নিয়ে করে কয় দেবি না আজ্ঞা এগুলো কয় দেবি না মা। ଆଜି ଦିନଠୁ ସେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। হ্যাঁ গুরুমা মুই নিশ্চয় ସବୁଦିନ କରିବି ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅର ବୁଝୁଛୁ ନା ଖନେ ଖନେ ଶୁଣିନି ପ୍ରତିଦିନ କପଡ଼ା କାଚିବୁ ମୁଁ ନି କାଁଚା ବୁଆ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଲା କରିଦିଅ। এ গুরুমা এতে বড় দোষ দিও না সে পিলা টিকে গুয়া অকলা বাকে কইলা তো এই বারুল ভরি করে সফা করব বেল এটা হ্যাঁ কলি তোমার ঝিঝুয়ার কপড়া কাচব সে শার্ট কাচব বেল তো হ্যাঁ কলি আর তোমাকে খেয়ালে দরকার তা মা ছাড়ি দিও না মোর মা। ଆଜି ଦିନଠୁ ଶପଥ କର ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କାମ କରିବୁନି। আজ্ঞা এই ঘোগের আজ্ঞা মানে যেতে কাজ সবকে আমি শপথ করছে বুয়ার কৌছে আজ দিন জানু ওই কাম ছাড়ি দেলি ছাড়ি দেলি ছাড়ি দেলি। ସେମିତି କହିଲେ ହବନି। ତୁ ଶପଥ କରିକି କହ ଆଜି ଦିନଠୁ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘୋଗେର ଗାଁର ଗୁ ଖାଇବି ଏମିତି କହ। কথা কইছ গুরুমা গু করে খাসি কেন বুয়া খাবি খাবি আজ্ঞা খাবি ବାଧ୍ୟ ଖାଇବୁ। খাবি আজ্ঞা আজ্ঞা মানে ঘোগের গান গু পুরি খাবি না বুয়া সান সান লগরটা বড় বড় লগরটা সব করটা আর কে করবি তা ধরা তো পড়িছে ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠୁ ସେଇ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ ହେଲା। হ্যাঁ গুরুমা হ্যাঁ ଯା आनंद क्षमानंदे हरि हरि बोल आनंद क्षमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल भाई बोल हरि बोल भाई बोल हरि बोल आनंद क्षमानंदे हरि हरि बोल आनंद क्षमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल भाई बोल हरि बोल हरि बोल भाई बोल हरि बोल हरि बोल भाई बोल हरि बोल। ସ୍ୱାମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମ ଝିଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ଏ ଶୁଭ ବେଲାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବା। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଗାୟତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଆଲୋ ମା ବାପା ବାବୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ। ଚାଲିଆ। ହଁ ମା ବାବୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନରେ ପୁଅ।
लाइन मोरा नहीं से बोने धंधा